The second phase of photosynthesis is light independent reaction, or sometimes called dark reaction. This stage is first discovered by Melvin Calvin, American physiologist called Melvin Calvin discovered the light independent stage of photosynthesis in 1950s. ኦኬ በ1950ዎቹ መግቢያ አካባቢ መልቪን ከልቪን የሚባል አሜሪካዊ ይሄን ስቴጅ ላይት ኢንዲፔንደንት ስቴጅ የሚባለውን ነገር ፈጠረ ወይም አገኘ። This stage occurs inside the stroma of a chloroplast. The special area of a chloroplast where light independent stage takes place is known as the stroma, which contains fluid and enzymes. And at the end of light independent stage, glyceryl phosphate, a 3-carbon compound, GP, glyceraldehyde phosphate, is produced. GP የሚባል ልክ AGP ነው በሂደት ወደ ግሉኮስ የሚለወጠው ግሉኮስ የሚፈጠረው during light independent stage ነው. And this stage does not require light energy. That's why we say dark reaction or light independent stage. Light energy አይፈልግም። ቀን ነው የሚከናወነው of course ግን light energy የማይፈልግ ስቴጅ ነው ማለት ነው። ኦኬ እንዳልኳችሁ ይህ ሰው ነው እንግዲህ ይህንን ሳይክል የፈጠረው። ምንድነው ይሄ ሳይክል የሚለው? During light independent stage, the 5-carbon compound called ribulose biphosphate, the 5-carbon compound, carbon 1, 2, 3, 4, okay, 5 እነኚህ እንደምታዩት 5 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ይዋሃድና ሁለት ግላይሰራይልሃይድ ፎስፌት የሚባል ወይም በሌላ አባባል ፎስፎግላይሰሬት ብለን እንጠራዋለን። ሁለት አባ ጂፒ ይፈጠራል። During light independent stage, carbon dioxide is fixed by the 5-carbon compound called ribulose biphosphate. 1,5 ማለት አምስተኛው ካርበን ላይ ፎስፌት አለው፣ አንደኛው ካርበን ላይ ፎስፌት አለው። ባለ 5 ካርበን ኮምፓውንድ ነው። ይሄ ነገር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ይዋሃድና ሁለት አባ 3 ካርበን ያላቸው ሞለኪውሎች ስማቸው ግላይሰራይልሃይድ ፎስፌት ወይ ደግሞ ግላይሰራይል ፎስፌት ወይ ደግሞ ፎስፎግላይሰሬት የሚባሉ ሞለኪውሎች ይፈጠራል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ስለዚህ ribulose biphosphate combines with carbon dioxide and form 2GP. This process is called fixation. Fixation is a process by which carbon dioxide is fixed by the 5-carbon compound ribulose biphosphate and form 2GP. ይሄ GP ብለን የምንጠራው ግላይሰራይል ወይ ደግሞ ግላይሰራይል ፎስፌት ብለን የምንጠራው ሞለኪውል ስቴብል አይደለም። It is converted into triose phosphate, another 3-carbon compound. ይሄ GP የሚባለው ሞለኪውል ወደ ምን ይለወጣል? ወደ ትራዮስ ፎስፌት የሚባል ሌላ 3 ካርበን ያለው ሞለኪውል ወደዚህ ሞለኪውል ይለወጣል። NGP ወደ ትራዮስ ፎስፌት ለመለወጥ ኤነርጂ ይፈልጋል። ኤነርጂው የሚገኘው ከምንድን ነው? ከኤቲፒ ነው። ኤቲፒ ከነ የሚገኘው በላይት ዲፔንደንት ስቴጅ ጊዜ ኤቲፒ ይመረታል ብዬ ነግሬያችሁ ነበረ። እዛ ጋር የተመረተው ኤቲፒ ለዚህ ፕሮሰስ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። So when this ATP is hydrolyzed into ADP and phosphate, the energy obtained from ATP is important to reduce GP into TP. And this process is called reduction process, or the phase is known as reduction phase ብለን እንጠራዋለን። እናም NGP ወደ TP ለመለወጥ አንድ ኢነርጂ ይፈልጋል። ሁለተኛ ይሄን ነገር ወደዚህ ሪዲዩስ ለማድረግ ሃይድሮጂን ይፈልጋል። ሃይድሮጂን ከነ የሚገኘው ከNADPH ሞለኪውል NADPH ከነ የተገኘው በላይት ዲፔንደንት ጊዜ የተመረተው ቅድም ያልኳችሁ NADPH ይመለከታል ያልኳችሁ ነገር ለዚህ ጊዜ ያገለግላል ማለት ነው። NADPH የሚባለው ሞለኪውል ኦኬ ኦክሲዳይዝ ይሆንና ሃይድሮጂን ከውስጡ ይወጣና ያ ሃይድሮጂን GP የሚባለው ነገር ወደ ትራዮስ ፎስፌት ሪዲዩስ ያደርግልናል ማለት ነው። So what is the fate of TP? የዚህ TP እጣ ፈንታ ምንድን ነው? It can be converted into nucleic acid
it can be converted into lipid, it can be converted into protein, or it is converted into glucose. And finally, it regenerates ribulose biphosphate. ATP እነኚህ ነገሮችን ይፈጥራል። ሶስቱን አራቱን ነገሮች ኒውክሊክ አሲድ፣ ሊፒድ፣ ፕሮቲን፣ ግሉኮስ ምንላቸውንም ይፈጥራል። ከዛም ባሻገር ራይቡሎስ ባይፎስፌት የሚባለው ነገር ደግሞ መልሶ ሪጀነሬት ያደርጋል። ይህን ስቴፕ ብለን እንጠራዋለን ሪጀነሬሽን ስቴፕ ወይ ደግሞ ሪጀነሬሽን ፌስ ብለን እንጠራዋለን። ሶ ላይት ኢንዲፔንደንት ስቴጅ ሃዝ 3 phases: fixation, reduction and regeneration. During fixation, carbon dioxide is fixed by ribulose biphosphate and form GP. During reduction, GP is reduced into TP using hydrogen from NADPH, energy from ATP, and finally RUBP or ribulose biphosphate is regenerated from TP, and this phase is known as regeneration phase. So this TP can be converted into glucose, protein, lipid, and nucleic acid. ወደ እነኚህ ነገሮች ሊለወጥ ይችላል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። So during light independent stage, as I told you, organic molecules are produced using energy from ATP and hydrogen from NADPH molecule. NADPH molecule. This process does not require light energy. It occurs inside the stroma of chloroplast, and it is first discovered by Melvin Calvin. That's why we say sometimes Calvin cycle ብለን እንጠራዋለን። አንድ ጊዜ በስሙ Calvin cycle ብለን እንጠራዋለን።